Kako se je približavalo, očekivalo se nešto jako zanimljivo i ugodno. A dan dva pre utakmice postalo je jasno da će biti značajno i ostaviti snažan utisak. I da znate odmah, ovo jeste priča o Goranu Dragiću, o gostima, ali i o jednoj stvari koja je lebdela u vazduhu. Nikola Jokić i Luka Dončić, među najboljim igračima na svetu. I o jednoj iluziji. A posle meča definitivno ste mogli da budete sigurni da je ovo jedan od najlepše obeleženih oproštajnih trenutaka. Bio je to trodnevni festival smeha, prijateljstva, zabave uokviren humanitarnim projektom Fondacije Gorana Dragića, a obojen jednom karijerom i pre svega jednom ličnošću koja je ponašanjem i time kakav je okupila imena koja bi mogla da se nađu u bilo kom almanahu ko je ko u košarci. Zmajev most je jedan od simbola Ljubljane, grada koji ima nešto manje od 300.000 stanovnika. Ako se niste slikali na Zmajevom mostu, kao da niste ni bili u Ljubljani. A ovo je možda najbolje mesto da se počne priča o još jednom zmaju, o Goranu Dragiću, čiji nadimak je Dragon ili Zmaj. Kao što Zmajev most spaja dve obale, tako je i Goran Dragić spojio mnogo više od toga. Ljude, događaje i sve ih je okupio upravo ovde, u Ljubljani, u slovenačkoj prestonici. Goran Dragić je 2 puta odbijao da se saglasi sa projektom. Na kraju ovog videa saznaćete šta je presudilo u odluci da se usudi na poduhvat. Pripreme su bile višemesečne. Veličini događaja pomogao je Luka Dončić, koji je za domaćine, pored Gorana, najznačajnije lice ovog vikenda i najpopularniji slovenački sportista. Gosti su počeli da dolaze već u četvrtak pre podne. Dirk Novicki, Steve Nash, bivši košarkaši, Robin Lopez takođe, Bill Duffy, trener i agent. 2 dana su do oproštajne utakmice Gorana Dragića, a neki gosti su već stigli. Najveći deo njih biće smešten u ovom hotelu Austrija Trend iza mene. Toga su svesni i stanovnici Ljubljane i obožavaoci i košarke i sporta, pa su mnogi od njih tokom dana pokušali da priđu, uzmu sliku, autogram, međutim to nije lako i nije jednostavno jer je obezbeđenje striktno, rigorozno i brojno. Kako vreme odmiče, tako je sve teže prići hotelu i sve teže videti neke od čuvenih ličnosti iz sveta košarke i sporta koji će prisustvovati ne samo utakmici, već i još nekim pratećim događajima. Ljubljana je živa noć. Bilo je tu i turista koji su došli zbog oproštajne Dragićeve utakmice, a meč su očekivali i lokalni ljudi. Karte su brzo rasprodate navodno za samo 90 sekundi, a kada su puštene u prodaju čitava zemlja i prestonica, koja ima nešto manje od 300.000 ljudi, je stala. Tog vikenda centralni događaj u Sloveniji bio je taj meč i sve ono što ga okružuje. Jutro kasnije mogli ste na ulici da čujete da ljudi pominju utakmicu, ko je došao, šta se očekuje. Prijatna atmosfera za vikend u ovom mirnom gradu. Dan pre utakmice Luka Dončić najviše pažnje za njega. Stalno izlazi u susret za potpisima i kontaktom sa onima koji ga poštuju, ali ne daje izjave za medije i nije to uradio ni jednom tokom vikenda. Ali za molbu za potpis i autogram to mu nije problem, ako ima slobodnog vremena. Dobar dan, može potpis? Vi ste genij, hvala, genijalni ste. Želim vam jednog dana da igrate s Jokićem u klubu. Ja. Hvala, hvala. Mnogi su već tu, kao što je rečeno, zbog Gorana Dragića. Veliki broj bivših i sadašnjih igrača, mislim, idealna prilika da se vidi s nekim koga nisi dugo video i samo se nadam, mislim, da će da prođe bez povreda, pošto određeni igrači nismo baš u nekoj formi, tako da bi zamolio navijače da ne očekuju od tih starijih igrača neki preveliki spektakl. Jedna stvar, imam utisak, vi me ispravite, da su nekako Luka Dončić i Nikola Jokić odskočili u NBA-u i da su malo promenili mišljenje i američke košarke i svetske košarke o evropskim i beloputim igračima u Americi. Da li vi delite to mišljenje i koja je tajna njihovog uspeha? Da, pa mislim, vidio, oni su u stvari prvi igrači, ne prvi, nego dominantni igrači koji nisu ono fizički dominantni, nego su dominantni sa košarkaškim znanjem i definitivno se to menja u nekom tom pogledu, da su i američki i treneri i navijači i cijela javnost shvatili da ne moraš da budeš baš atletski fit ko što su do sad bili da bi bio uspešan u NBA ligi. Tog dana 2 značajna događaja. Jedan je bio biznis forum, a drugi gala večera. Na biznis panelu govorilo se o sportu i novcu. To sada ide ruku pod ruku, takva je stvarnost. Gosti su bili iz vlade Republike Slovenije i firmi koje su bile podrška događaju. Slovenija će u narednim godinama u ulaganju staviti akcenat na sport i turizam.
Mene je zanimalo kako male zemlje poput Slovenije i Srbije mogu da unovče i promovišu svoje zvezde kao što su Dončić, Pogačar, Jokić, Đoković. Voditelj Igor E. Berganti je rekao da ga iznenadilo da Srbi za sebe govore da su mala zemlja i na kraju još nešto slično, ali verujem da nije imao lošu nameru. Možda nisam najbolje postavio pitanje, pa od odgovora izdvajam onaj Andreja Andoljšeka, izvršnog direktora Adiko banke. Mislim, da smo lahko hvaležni, da naši športniki še vedno čutijo ali pa imajo v sebi to domoljubje. Mislim da možemo biti zahvalni što naši sportisti imaju u sebi to domoljublje. Goran se odlučio da ovu utakmicu organizuje ovde, a ne u Majamiju, gde živi najveći deo godine. Luka Dončić je odrastao u Madridu, a ne u Sloveniji, a igra za Sloveniju. Mislim da i Srbiji isto osjećaju. Pogledajmo kako Jokić igra za reprezentaciju i koliko je profesionalan kada je u klubu. Ta razlika se vidi i mislim da treba da se radujemo tome. To je jako lepo, nemamo šta da izgubimo. Najzanimljiviji deo panela bilo je gostovanje Stiva Neša, Bila Dafija, Dirka Novickog i Gorana Dragića u razgovoru sa Alješom Živanovićem. O tome kako voditi život, pogotovo posle profesionalne karijere i koje izbore treba praviti. Steve Nash, dvostruki najkorisniji igrač lige, kaže da je sada više taksi vozač svojoj deci nego bilo šta drugo. Bill Duffy, poznat kao agent i poznatiji kao agent nego kao igrač, je izjavio da je važna komunikacija i plan za budućnost. Dirk Novicki, šampion sa Dallasom, koji je u jednom od intervjua izdvojio Peđu Stojakovića, veruje da je mentorstvo nešto na čemu treba raditi, dok je Dragić govorio koliko je bitno imati podršku kada ne ide dobro. Dragić je dodao da mu je možda najteži period bio kada je stigao u NBA i drugi najteži kada je prolazio kroz razvod. Čitav razgovor možete pronaći u posebnom videu na ovom kanalu. Novinari su jednu od retkih prilika iskoristili da razgovaraju sa Dirkom Novickim, koji je nastupao sa Dragićem, ali koji je i legenda Dallasa, čiju slavu može da zaseni i sam Luka Dončić. Novicki sada radi kao savjetnik u klubu. I'm here to show respect to Goran and what he's accomplished, the man he is, and so we're here to really support what he's been able to do with basketball. And would you like to see Nikola and Luka playing together? Yeah, I mean, I hope that will be in Dallas. So I'm not sure if that would ever happen. But you know, obviously both are two of the best players in the world, if not the best players in the world. They both have a great relationship with each other. I think they respect each other. They like each other genuinely. They spend time with each other. So, yeah, I'm not sure. But, of course, we want Luka in Dallas as long as we can. Hopefully he finishes his career there. But I love Jokic's game, how he plays the game with passion, but his skill level as a big is unbelievable. So they're both incredible players, and we'll see if they'll ever team up later on down the road. Neko od igrača, kao što je Aleksandar Ćapin, došli su sa porodicom, a deca su oduševljeno iskoristila priliku da se fotografišu za poznatima. I sami talentovani Stefan, Milica i Lazar videli su poznata lica, a kao i mama mogu da budu ponosni na oca koji je sjajno odigrao meč sledeće noći i cenjeni u svetu košarke. Iskreno, kad je meni predstavljeno kako će biti, rekli su mi da će biti tu velika imena, ali nisam verovao da će biti to baš na ovom nivou. Baš mi je drago da sam deo cijele ove priče, da sam, jer jesmo prošli jedan deo karijere zajedno i drago mi je da nas se svih setio. Noć kada je bio draft, izabrao ga je Phoenix Suns i zove ga Rade Filipović, menadžer, u sred noći, 2-3, bila vremenska zona, zvoni telefon, javlja se Rade, znaš koliko je sati, probudio si u sred noći, Gogi, draftovan si od Phoenix Sunsa, ali ajde, čujemo se sutra ujutru i prekidamo slušalice. Kao, Gogi, šta je bilo? Ništa, izvini, kao što sam te probudio, draftovan sam i onda tu je krenuo, daj, jesi lud, draftovan si, otvorili mini bar, nazdravili, kako to i treba. Ali oni su sad ta neka nova generacija koja je jednostavno spremna za ove nove izazove i Amerikanci nemaju za sad, da kažemo, odgovor na tom nivou. Mislim da i u budućnosti da će oni još da te granice pomeraju, što bi rekao, sam nebo zna gde je granica. Goran je kad je god mogao davao priliku ljudima iz medija da mu postave neko pitanje, mada su te prilike zaista bile retke tokom ovog događaja. Mogu da kažem da u toku moje karijere puno sam ljudi upoznao i dosta ljudi, svi ovi igrači, to su moji prijatelji, tako da kako sam se ja ponašao prema njima, tako su se oni prema meni i to mi nešto puno znači u životu, da
svi smo znali da nekad će biti kraj košarke, ali da imam prijatelje, ne znam, Steve Nasha koji je iz Kanade, da imam Leandro Barbosa koji je iz Brazilije, Luis Scola koji je Argentinac, Bogdan Bogdanović, Jokić koji su iz Srbije, da imam svude neke prijatelje, to mi puno više znači. Mi svi bismo volili da vidimo Luku Dončića i Nikolu Jokića u istom timu. Da li je to moguće, da li biste vi to želeli? To, pa možda se desi. Ako ne, možda sutra. To je neki talenat koji nije još viđen u svetu košarke i tako i Nikola Jokić. Mislim, sa Nikolom dosta puta sam razgovarao, to su obični momci koji nekako se igraju. To je to je ono što bi želeo da sva naša deca da imaju to, da ne osjeća pritisak, nego da se igraju, da se vole, da ima osmeh na licu i tako, i to oni imaju. I dok su se gosti polako spremali za gala večeru, bilo je tu još nekoliko prilika za razgovor. Ivica Dukanj je jedan od ljudi koji jako dobro može da proceni kvalitet igrača. Uostalom, u Čikagu je direktor odseka za praćenje inostranih košarkaša. Da li su Luka Dončić i Nikola Jokić pomerili možda neke granice ili principe? Kako vam se to čini? Teško pitanje. Mislim, naravno da su pomjerili granice, ali pomjerili su granice u kontekstu koliko su evropski igrači napredovali i koliko evropski igrači sada trenutno dominiraju NBA. Mislim, na koncu konca šta je najbitnije od svega je košarka igra. Nije atletika samo skok, trčanje, nego znanje igre. Dva genijalca koji nisu atlete, ali koji su briljantni košarkaši. U čemu je tajna Dončića i Jokića, zašto su tako uspešni? Pa zato što jednostavno su, da odgovorim prvo za Luku, zato što je Luka odrastao na način kakav je odrastao. Neviđenu podršku imao svog oca i svoje majke. Normalno u košarci mnogo više oca, zato što ga je on učio košarci. Dalje, samim tim što je on od svake utakmice napravio trening. Znači, igrači samo vrhunskog nivoa mogu to da urade ili najbolji na svetu. Znači, on bukvalno ko da igra basket ispred zgrade kad igra utakmice. Da li misliš da je moguće da Dončić i Jokić jednog dana zaigraju u istoj ekipi? To je po ovim pravilima sadašnjim vrlo teško, ali ako se njih dvoje dogovore, sve je moguće. Negde baš pred odlazak na humanitarno veče u hotel je došao kapitan reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, jedna od zvezda ovog događaja. Odlazak na gala veče bio je važan i za Gorana i za njegovu partnerku Grace Murphy, Amerikanku brazilskog porekla koja je posle posla pred kamerama i fotoaparatima krenula u poslovne projekte različitih oblasti, pre svega regenerativne medicine. Do kraja dana bar još dve stvari Bogdan je doživeo koje su vrlo zanimljive. Baš kada je trebalo da krene kombijem, jedan momak se zatrčao i uleteo. Nešto ranije, on je stajao pored ograda i bio je nestrpljiv, pitajući ljude okolo hoće li doći neko od srpskih igrača. Sve je trajalo vrlo kratko i odigralo se vrlo brzo. Nikola je bio uzbuđen i odmah po okončanju čitavog ovog događaja je otišao na telefon da pozove oca i brata i kaže im šta se dogodilo. Ljudi iz obezbeđenja bili su tolerantni, a i Bogdan je sve lepo prihvatio. Evo smo sad ovde pored mesta gde si bio u centru pažnje. Šta se desilo? Pa desilo se to da sam video da Bogdan Bogdanović dolazi i htio sam se slikati sa njim. A reci mi šta ti je rekao Bogdan kad si ušao? Ništa, malo se preplašio, ja sam se mu naravno izvinio jer nisam htio nikog preplašiti, htio sam samo da se slikam pošto baš nemam priliku da se slikam sa njima i malo se nasmio i potpisao mi sliku i to je to. Koga si zvao prvo kada si se slikao? Pa prvo sam braću zvao, pa onda oca. Na gala večeri, mediji, izuzimajući TV Sloveniju i lokalnu medij agenciju, niko od novinara nije imao pravo da prisustvuje. Pisalo je kasnije u objavama da je bilo sjajno, to su potvrdili i gosti. Na humanitarnoj večeri Bogdan Bogdanović je po izveštajima dao najveću svotu novca kupivši dres Gorana Dragića. A posle zabava u restoranu Divino, svi na jednom mestu. Znam Gogija odlično i znam koliko se
koliko se posvetio da ovo bude sve organizovano na najvišem nivou. Znam i neke ljude koje je okupio oko sebe da ovo organizuju i očekivao sam da će biti to ovako. Gogi je bio, svi znaju kakav veliki igrač, takav je i čovjek i baš mi je čast da učestvujem u nečemu što je sport, košarka i pogotovo kad vidim da je to sve organizovano da se skupe pare za djecu, čini me još srećnijim. Došli su svi su ga ispoštovali, to opet govori o njemu koliki je bio i ne znam, eto, jedva čekam tu utakmicu večeras, iako ne znam kako ću fizički da izgledam. Nadam se da neću igrati mnogo, ali eto, druženje super, neki ljudi koje nisam vidio odavno i baš mi je drago da sam ovdje. Pre svega, ovo što je Goran napravio je stvarno spektakularno. Meni je čast da sam ovdje među svim ovim ljudima, vidjeti neka lica koja baš dugo nisam vidio je osvežavajuće. Spektakl kakav on definitivno zaslužuje, momak koji je toliko toga učinio u svojoj karijeri, prvi Slovenac koji je na All-Star utakmici igrao, mislim... Malo je neobično da je NBA dozvolio igračima da igraju prijateljski meč i to pokazuje veličinu i Goranovu, a i ovog događaja. Pa jeste, znam da je tu bilo onako dosta malo onoga, ne problema, ali dosta nekih stvari koje su trebali da se sredi dogovore, ali međutim nije to baš... Neće to biti utakmica gdje sad mi igramo 100% i gdje postoji neki veliki rizik od povrede. Da li mislite da će Dončić i Jokić ikada igrati zajedno? Postoji li ta verovatnoća i ta mogućnost i kako vidite taj par? Pa to, mislim da bi to bila takva dominacija koja se nikad u istoriji košarke nije vidjela, jer oni su, eto ja ne znam, igrao sam u toj NBA ligi 10 godina, slična pozicija Dončićevo i vidim koja je to dominacija sa njegove strane. Stvarno su nevjerovatni i dominiraju ligom na neki specifičan način. Nije atletika u pitanju, nego glava i znanje, inteligencija i dva najbolja igrača na svijetu u zadnjih ne znam koliko godina i baš mi je drago da ću večeras na istom terenu biti sa njima. To što rade već godinama to i pokazuje. Jokić je bio već 3 puta MVP, Luka je tu blizu. Kad bi ispratili rezultati Dallasa, kad bio možda on samom prvo, drugi ili treći, da bi on čak došao do tog MVP-a. A njihova najviša prednost je jednostavno njihov osjećaj za igru. Oni su se jednostavno s tim rodili, oni to imaju u sebi i nije to njih niko ne učio, jednostavno to imaju, oni su to uspjeli da iskoriste na najbolji mogući način i to pokazuju svakodnevno. I lijepo ih je gledati stvarno te stvari što oni rade. Ne pamtim da je neko to radi na tom nivou, na takav način, ali to je to. Nije lako doći do intervjua i do odgovora povodom ovog događaja koji se održava u Ljubljani. Naravno, teme jesu pre svega oproštaj Gorana Dragića, ali s obzirom na značaj tih gostiju, ljudi oko svega ovoga, zaista je jako interesantno dobiti bilo kakvu priču, utisak, odgovor onih koji učestvuju i koji su doputovali ovde u Ljubljanu. Do tih odgovora najčešće se dolazi nekim privatnim kontaktima i upornošću. To su zapravo dve osnovne stvari koje mogu da vam donesu neki od odgovora. Evo, ovde sam ispred hotela, čekamo igrače, one koji su učesnici ovog događaja i pokušavamo da stignemo do nekoga od njih, da dobijemo neki odgovor i da dobijem neki utisak, neko objašnjenje ili čak neku informaciju ili vest. Tako da, nastavljamo dalje. Miroslave, veliki događaj. Da li ste očekivali uopšte da će biti ovako i kako vam deluje? A otkad smo ja i ti na Miroslavu? Ne, ovo se snima, nemoj uopšte da sečeš ovo. Neću. Sad se ovdje se upoznamo. Šta mi Miroslav jeste pravo, ali Miće. Obično mi kada Miće što radiš. Mićo, veliki događaj. Kako ti deluje, evo, da pređemo sada malo na neformalni? Stvarno je fenomenalno. Ja kažem, stvarno ova organizacija, ovo je na nekom vrhunskom, ne znam da li može, kažem, može bolje. Verovatno može u nekom trenutku za nekoliko godina i sad, ali ovo je stvarno ono juče i ono gala veče, onaj ulaz u Stožici, ono kako je bilo opremljeno, onaj ambijent je stvarno, da sam se naježio, svašta sam doživio u svom životu i sve to, i bio sam i učesnik tih oproštenih utakmica, ovo je na jednom ozbiljnom svetskom nivou, tako da, ali Gogi je stvarno momak koji sve to zaslužuje i svaka čast na organizaciji. Goran Dragić ima tu svoju oproštenu utakmicu, ali emotivan moment za sve nas koji smo bili deo njegovog košarkaškog života i
Mi idemo, naša relacija je mnogo više nego samo košarkaška i prijatelji smo i presrećen sam što sam ovde i što mogu da budem deo ovog nekog festivala košarke i festivala Gorana Dragića. Mislim da možemo da priželjkujemo i svi, znači, ko ne bi želeo i, što kaže, i platio da oni da budu u istom timu, ali rekao bih u ovom trenutku da je to skoro mission impossible, jer jednostavno oni su sinonimi za svoje klubove, za tu organizaciju koju oni zovu za organizaciju, prepoznatljivi, jednostavno bez njih Dallas, bez Denver ne bi bilo to. Tako da možemo da maštamo, nikad ne znamo što može da se desi, ili tako, ali rekao bih u ovom trenutku verovatno i da će Luka da završi karijeru u Dallasu i da će Nikola da završi karijeru u Denveru. Pa dobro, mi jesmo subjektivni, Jokić je Srbin i Luka dolazi s ovog podneblja, ima srpske korene, Slovenac naravno, ali s balkanskog podneblja i mi smo, što kaže neko pametniji, da sve živimo svojim iluzijama i nekad mi preterujemo svoju subjektivnost i vezano za naše sportiste i tako dalje. Međutim, ovo je stvarno činjenica i govorim s aspekta da nisam u ovom ambijentu, ne živim u Srbiji, da zaista njihova vrednost i košarkaška sportska vrednost je izuzetna. Znači, u jednom od najpopularnijih timskih sportova imamo, pa možda čak ne u 5, u 3, možda su najbolji, znači, Jokić je u posljednjih 4 godine 4 puta MVP. I to znači da, mislim, to su sad malo razgovori vezano za publiku, za navijače, koje je najbolji svih vremena i tako dalje, ali moguće da je jedan od najboljih igrača koji nikada se loptao i igrao košarku. Kvalitet jednog i drugog su ta sposobnost kreiranja i to je nešto unikatno. Tog popodneva stigao je Nikola Jokić. To je znala samo ekipa koja je radila za organizatora. I mogao je tu da bude još neko ko je imao sreće da se u to vreme nađe na tom mestu i da sticajem srećnih okolnosti dobije informaciju. Kada su kretali igrači ka utakmici i ka dvorani Stožice, i 16.000 ljudi se polako približavalo na oprošteni meč Gorana Dragića. Bilo ih je naravno najviše iz Slovenije, ali i iz drugih delova Evrope, kao što su, na primer, Beograd ili Slovačka. Naišao sam na navijača Luke Dončića i navijača Nikole Jokića i sad ću da ih pitam ko je bolji igrač. Who is better player, Dončić or Jokić? Oh, I can answer that. They are both the great players. Okay. What's your opinion? My opinion is, since I'm a big Nuggets fan for more than 10 years, so the answer is clear. So for me, it's Joker, for sure. Okay, and so one question. Do you think that there is possibility that Dončić and Jokić play together at one point? Yeah, I hope so. It would be great. And as I told you before, I'm a Nuggets fan, so I believe it will happen in Denver Nuggets. That would be great. Yeah, for sure. Yeah, we are looking for it. Yeah. Thanks, guys. Thanks a lot. Where are you from? From Slovakia. Oh, really nice. You? Same. Okay. Kako ste našli karte? Preko brata, on je sredio sve, još pre 2-3 mjeseca. Jesu skupe? Pa sad za ovakav događaj možda i ne bih rekao da su toliko, ali jesu malo skupi. Pa verujem da se isplati, jeste, ali jesu malo skupi. I bilo je onih koji su pre svega navijali za Dragića, možda čak i više za Dončića, ali i značajan broj onih koji vole Jokića. Naravno, iskoristio sam priliku da svoje kontakte upotrebim, pa možda neki smatraju i zloupotrebim, za razgovor sa svojom sestrom Mirjanom, njenim suprugom Igorom i njihovim prijateljima iz Ptuja. Ovo vam je čist nepotizam. Tu je moja sestra Mirjana. Ko je bolji igrač? Nikola Jokić ili Luka Dončić? Ja mislim da ispred Luka Dončića ima više vremena ima Luka Dončić nego Jokić. Pošto je Dončić mlađi. Da, znači ima vremena. Ali oba dva, koliko sam vidjela mangu, pa ste oba dva. Dobro. Oba dva se mi sviđaju. Dobro. Ovo je politički odgovor. Mojca, ko je bolji? Luka. Mojca, pristrasno, naravno. Igore, ti si objektivan, često si gledao Slovenija, Srbija, pratiš sport i tako dalje. Ko je bolji igrač? Zna se. Tako, Nikola, dakle, i evo ga Boštjan. Boštjan, da li misliš da postoji uopšte teoretska mogućnost da njih dvojica zaigraju nekad zajedno? Uvijek postoji mogućnost, uvijek. Tako da mislim da da.
Dobra atmosfera ovde u Stožicama pred utakmicu, ostalo je skoro 2 sata do početka meča, ali brojni ljudi su došli ovde i zabavljaju se, naravno veliki red ovde za piće, ali ima tamo i na onim terenima dosta zabave gde ljudi ubacuju u koš ili rade neke druge aktivacije. Tako da je zaista prijatna atmosfera, dobro vreme i dobra muzika. Još jedan navijač Nikola Jokića i to iz Slovenije. Zdravo, kako se zoveš? Jaka. Jaka kao Jaka Laković? Ja, kao Jaka Laković, ja. Zašto Denver Nuggetsi i zašto broj 15, zašto Nikola Jokić? Nikola Jokić je po moje eden izmed najjačih igrača na svijetu trenutno. Zmagal je MVP-a letos. Na olimpijskih so skoraj dobili Amerikance. Skoraj, žal niso. Pa ja, veselim se da ga bom danes videl. Da li ti se nešto dopada posebno kod njega, to što je nekako, onako kako da kažem, spontan, prirodan, nije napet, nema društvene mreže? Nije napet, igra zelo lepo, u svojem ritmu in je tak unikaten, edini tak na svijetu. Ima odličen občutek za košarko i po mojem bo eden izmed res najboljših igralcev u zgodovini košarke. Još dvojica navijača koji su zajedno i to jedan je navijač Luke Dončića pre svega, a drugi Nikola Jokića, bar sudeći po dresovima. Tu su Dejan i Matic, tata i sin, je li tako, Dejane? Tako je. Sad mi recite, Dejane, šta se to desilo pa sin navija za Nikolu, a tata za Luku? Nikola je bio MVP ove godine, a sljedeće godine će biti Luka MVP. Matic, šta ti se dopada, what you like the best about Nikola? Šta ti se dopada najviše u vezi sa Nikolom? Njegove podaje. Šta to znači? To znači njegove podaje, pojave, da. Još nešto manje od pola sata do početka utakmice, lepa atmosfera, ne dešava se tako često da na jednom mestu ima toliko značajnih ljudi iz jedne oblasti, ovog puta iz košarke. Sjajna atmosfera u Stožicama pred početak oproštene utakmice Gorana Dragića. Meč je bio jako zabavan, a imao je sve što jedan takav događaj treba i može da ponudi. Počelo je sjajnim video i svetlosnim efektima. Ulazak igrača bio je pompezan uz najveće aplauze Dragiću, Dončiću, Jokiću, Bogdanoviću, Kokoškovu, kao i Novickom i Nešu. Porodice i gosti su sedeli jako blizu. Dejan Bodiroga je stigao, Saša Đorđević takođe, Predrag Danilović. Legendarni košarkaši koji su bili idoli mnogima, a Dragić ih posebno ceni. Zagrevanje sa brojnim šalama bilo je uvod u utakmicu, tim Gogi i tim Luka. Vladimir Radmanović je bio jako raspoložen i igrao izuzetno, iako nije dotakao loptu godinama i jedva je našao patike. Magnifico je nastupao u poluvremenu, a lokalnim navijačima posebno je bilo zanimljivo što su svoj nastup imale iz majčice. 20 godina od kako su igrale na utakmicama Olimpije, eto ih opet na parketu. I kao da nisu izgubile ništa od svoje energije i talenta, iako sada majke i supruge, ipak i dalje ubedljive u plesu. Najpopularniji dečački muzički sastav Joker Out je bio tu, Denkin Devils akrobatska grupa, Hor, a potom je bilo i malog fudbala, što je mnogim košarkašima bio prvi san, pa i igranje porodice Dragić sa ocem i unucima, Mateom i Markom, uz naravno njihove očeve i braću Gorana i Zorana. Deda sa sinovima i unucima. Tu je bila i majka. Bilo je sjajno i što je jako važno, sredstva su išla u humanitarne svrhe kroz fondaciju Gorana Dragića. Bilo je i brojnih novinara koji su želeli da isprate ovaj događaj, ali nažalost u zoni posle utakmice mnogi košarkaši su samo prošli. Neki nisu hteli da za sve daju izjavu, već samo za pojedince. I zbog toga
nema mnogo utisaka posle ovog izuzetnog vikenda. I još nešto, bilo je jako lepo videti srpske košarkaše, legende, igrače, trenere. I ova 3 dana pokazala su da je Srbija sila i u igračkom i u ljudskom smislu. Publika je to prepoznala, to se videlo na svakom koraku i bilo je izuzetno videti ih, razgovarati sa tim ljudima i biti ponosan što ih znate i dolaze iz zemlje odakle i vi. Ono što se desilo u Ljubljani, što je doživeo Goran Dragić, što su radili organizatori, ostaje nezaboravna uspomena. Tako je i za mnoge učesnike koji su proživjeli slične stvari, ali ovakvu, verovatno nikada. You know, it's probably my favorite basketball memory I've ever had. You enjoyed the game a lot. Incredibly. I was a smile ear to ear the whole time. Yeah, absolutely. Goran deserved it. I think it was an unbelievable night, and I think Goran deserved it. I just wanted to be out there with him, celebrate his career. Everybody doesn't get a chance to do this. You don't get a farewell game. You don't even get a farewell sometimes. So to be here supporting Goran has been amazing. Oproštena utakmica Gorana Dragića bila je više od same utakmice. Bio je to show, bio je to spektakl. I bio je to pravi način da se obeleži jedna velika karijera. Na kraju krajeva svi oni koji su došli pokazali su koliko ga cene. Dvorana je bila krcata, bila je puna, bila je to veličanstvena atmosfera. Bilo je to nešto čime se na idealan način obeležava i ovaj sport i ovaj čovek koji je sve to organizovao uz pomoć prijatelja na spektakularan način. Ako idemo nazad, bili smo Jugoslavija, tako to su svi naši ljudi. Ja imam dosta prijatelja iz Hrvatske i iz Bosne, iz Srbije, iz Makedonije. Tako žao mi je što nije neko od Hrvata došao. Zvao sam, ali nažalost niko nije mogao zbog obaveze sa familijama, ali bila biserka ovde, mama Dražana Petrovića, tako da, mislim, sve je bilo lepo. Znam da ste milion puta rekli šta mi je ovo trebalo da organizujem. Kada ste shvatili trebalo je da organizujem? Pa mislim, kad sam bio na sastanku sa ljudima, sa Matejom, ako sam iskren, 3 puta sam rekao neću to da radim, 3 puta sam ga odbio. I rekao sam, vidi, ne interesuje me to, ne znam, i onda mi je nekako mi je predstavio projekat kao, pa vidi, ima mlade deca u Ljubljani koji nikad nisu vidjeli uživo Jokića, Bogdana, Chris Bosha, Steve Nasha, mislim, oni su stariji igrači, ali imamo i stariju publiku i tako da, i onda nekako sve, počeo sam da razmišljam i onda sam rekao, ako to uradimo, onda ćemo ići da ide sve u dobro namerne svrhe i to se i desilo, ali da, moram da pohvalim sve ljude koji su bili na tom projektu, šta su uradili, mislim, juče gala event, danas ovo, mislim, to je show ko meric, bukvalno. Gorane, kad ste najbliži bili suzama večeras, a koji vas je trenutak najviše raspoložio i kada ste bili najnasmejaniji? Pa jesam, malo sam zaplakao, a mislim, svi znamo onaj trenutak kada je cijela porodica došla na igralište, moj sin Mateo, od brata Zokija, Marko, Čale, mama, mislim, to je ono kad se sećam, kad sam bio mali u Kosezama u Ljubljani, kad smo igrali na igralištu i podoživlja sve ove trenuce, šta se sve dešavalo u tokom karijere, u tokom života i to je nešto vrlo emotivno i lepo.